Menjua-jua manbanta kerinang, serayan Tuhan ijabah pekam ringan, sekalian dah sama kita kubah sermon khotbah minggu guna tanggal 27 Maret 2022. So pela ngasih orati karena kata di bata, mari ras kita toto. O di bata Bapa kami sini surga, bujurisahkan kami man bandu Tuhan. Sebab tetap dengar ikejapkan kami lias ras perkuah atendu, nemani kegeluhan kami. Bagi pe Bapa ibas paksa endah, ate kami ngorati karena katandu, penusur dage kesandu si badia Bapa, guna ngajari kami ibas ngangkai karena katandu Ibas Yesus Kristus, rah kami erto toman bandu Bapa. Amin. Kegelengan Tuhan si jadi bahan info kasyota, ibas Minggu 27 Maret 2022, ibuat ibas kitab Filipi 4 ayat 4 Nina, meriahlah min akap du kata waripe, arkiteken persadandu ras Tuhan, sekali nari ku katakan, meriahlah. Ogenta bagin si pemenang, ibuat ibas kitab Lukas bindu 10:5, ayat sada seh ayat pitu, bagenda Nina kata di bata. Sekali jadi enteremra pengalocu keras kalak perdosa, si deban megikan pengajaran Yesus. Ngida si jungut-jungut kalak parisi ras guru-guru agama Nina. Ia lo na kalak perdosa, janah man pe ia ras. Maka itu riken Yesus man bana perumpamaan enda. Adi ibas sekala kaum lit 100 biri-birina. Janah bene sada, kugange ibahana. Tentu ita dikena biri-biri si siwa puluh siwa imbal-mbal. Lawas ian darami biri-biri si bene sedat. Kenca idat na biri-biri meriah kel ukurna. Ita makena biri-biri kudata skara barana jenari ibabana mulih. Kenca bage idilona teman-teman naras sindeher rumahna janah Nina. Meriah kel ukurku. Sebab enggo kudat biri-biringku si bene. Marilah kita meriah ukur ras-ras. Ku katakan man bandu, belinan pe keriahan i surga, nandangi sekala perdosa si jera, asangkan si siwa puluh siwah kalak si akapna ia benar, dingenlah perlu jera. Selanjutnya si jadi bahan khotbah ta ibas minggu endah. Ibuan ibas kitab Mazmur 32 ayat 8 se-10 sada bagenda Nina kata di bata. Nina Tuhan, aku nuduhkan dalan si mandala nendu. Ku ajarkan kam dengan matangku tetap memperdiatekan kam. Olah kembali ras kuda sila rukur, si arus iatur alus sangam ras tinali. Adila bage langit patuh. Mbui kini seran si mantahanen ken kalak jahat. Tapi kalak sirna leman Tuhan, iklewatina alu keleng atena si tetap. O kalak bujur meriahlah ateindu ibas Tuhan. Suraklah alu meriah, o si ngikutkan iya. Seijenda bahan renungan ta. Nanti Bapak turang rasa Nina kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Minggu enda igelari minggu letare. Ibas bahasa Latin tulisanna laetare. Artina sukacita. Enda me minggu pasion si pelimaken. Si mabai kita nginget ras ngida. Uga Tuhan ibas ngenanami kinisran. Ibas ia arbahan si mahuli. Rikutkan temanta ibas minggu enda tentu jadi perenungan taman banta sekalak-sekalak. Ugakin meriah ate ibas Tuhan. Maka mari sisik-siki kai surah-surah Tuhan. Ibas minggu pasion si pelimakan enda. Arah ogenta bagin si pemenandai arah kitab Lukas bindu 10:5 ayat sada sepitu. Emang karena perumpamaan biri-biri si bene. Si endang itu riken Yesus, arkitekan melal si gujungut-jungut.
Ergiteken Tuhan Yesus man ras pengalo cuke bagepe kalak perdosa. Nah kalak pengalo cuke emang kalak sirdahin guna pemerintahan Romawi. Dahin emang pepulung pajak ibas kalak Yahudi nari. Nah rusur kalak sinter menganggap bahwa kalak singalo kencuke ia termasuk kubas pengkhianat bangsa. Arkiteken kai memang si pepulungna ngelebihi si arus nakin igalar kalak Yahudi tupung Jadi ada kesempatan ibas iya guna korupsi. Semaka kalak si dahina pengalo cuke ipandang labo banci bengket kubas kini rajaan surga. Bali rasa keus ras teman-teman na si ianggap kalak jahat arkiteken pedahina. Tapi Yesus menolak kebiasaan menghina. Maka kalak si pendahina pengalo cuke lah banci bengket kubas kini rajaan surga itolak Yesus keltuh-tuh. Tuhan Yesus erbahans ada perumpamaan si terlalu kalak sinterem termasuk paksa si guru-guru agama ras kalak kafir si hadir ije. Nah sadahal si menarik karena kai si lakukan Tuhan Yesus emang sekala ajar-ajar Yesus latar belakang na pengalo cuke Matius. Jadi melala kalak si mempersoal kencang. Tapi Nina Yesus ngaloisa kalak si sehat labu perlu dokter. Tapi kalak si sakit nggak. Nah ne bapak turang rasa nina kekelangan Tuhan Yesus Kristus arah bahan khotbah ta Mazmur 32 dai ayat 8 10 sada. Ibas ayat 8 banci sidat uga di bata erpadan guna ngajar dengan nuduh kendalan man kalak sitek dengan si enggo ialemi di mata dosana. Jadi mataku tetap memperhatikan kamu. Mataku tertuju kepadamu. Maksud na di mata tetap memperhatikan dengan jagai kalak sitek man bana. Jana pemazmur ngejapkan si itu jadi ibas geluhna. Ibas ayat 10 siwa si idah uga pemazmur ianding kena di bata manusia ras kuda. Kuda si arus iatur alus sangam ras tinali. Maka banci idahina tuanna. Ya. Jadi bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia dicatatkan maka kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Nah artinya kekelengan Tuhan, arah persingat endah, kita ulah jadi kalak si mekang. Ulah jadi kalak si lapatuh. Nandangi kata di bata. Tapi kita ngerembakkan diri taman di bata, alu lah terpaksa min seharusnya. Nah selanjutnya ibas ayat 10, kalak si patuh ras kalak si lapatuh mandi bata, pasti lit bedana. Selain ibas kegeluhena si banci teridah, ya idah kalak si deban, kalak jahat buih kini seran si mantahanan kena. Nah tapi kalak sirna leman Tuhan ikleweti na alu keleng Athena. Adis yoge kari ibas kitab Roma bindu 2 ayat siwasa 10 ikatakan maka kerina kalak sindalankan kejahatan lah bancila ngenanami kini seran ras kesusahan pagi. Lebih man kalak Yahudi bagepe kalak si deban. Tapi man kerina kalak sindalankan si mahuli iberikan di bata kemuliaan, kehamatan, ras kemalaman ate. Lebih man kalak Yahudi bagepe man kalak si deban. Si terakhir ibas ayat 10 sada ikatakan maka kalak si bujur ndatkan keriahan sirahna ibas Tuhan hari. Alu bage ayat enda si jadi pengajuk nandangi kerina manusia silit ibas doni enda. Maka ya labu sia-sia geluh ngikutkan kai singan hati Tuhan. Labu itadingkan Tuhan kalak si ndalankan dengan patuh man katana. Nah sebagai aplikasi
arah bahan khotbah minggu enda li piga poin isikapkan kami cenda. Si pertama, rikurkan minggu letare si artina teridahlah, maka temanta ngatakan meriahlah atendu ibas Tuhan. Artina maka selain pasu-pasu di mata epe teridah nandangi kalak sitak manbana, maka perbahanan tape harus teridah ibas segedang geluta. Aplikasi si kedua kan arah invokasion tape banci jadi jaminan manbanta, maka kalak sir sadaras Tuhan dan kan keriahan kemalaman ate silanai langlang ulina. Nah si petelu kan labu ipilihi di bata kalak singalokan pasu-pasu si atan kubas kini rajan surga. Artina maka kerina manusia banci bengket kubas kini rajan surga saja ngenca manusia harus jerah ibas dosa nanari, sebab kerina manusia seri ilebe-lebe di bata. Si terakhir kekelengan Tuhan selaku manusia ula kita meseraman katankan ula seri ras kuda si arus ipasang sangam ras tinali gelah banci ndahi tuanna. Artina arkitekan terpaksa maka kita ndahi Tuhan tapi arkitekan aturan, tapi marilah kita ndahi Tuhan arkitekan memang enda jadi sada ketedahan ateta ibas kegeluhenta labo arkitekan terpaksa maka kita ndalankan kai singen atena gelah alu bage meriah siakap geluh ibas Tuhan. Nah dibatasi masuk katana dengan pengasup naka kita pesasa mulihi nandangi ngomani perpulungan ibas wilayah pelayanan ta masing-masing. Amin. Mari ras kita toto. Oh di bata Bapa kami sini surga, bujur Tuhan ibas katandu singgo ipelajari kami, pengharapan kami Tuhan kesasi badiandu si tetap ngajari kami dengan menyempurnakan katandu kubas pusuh kami sekala kelalu bagai Tuhan tuhu ngasup ke kami make kencang ibas ndalani kegeluhan kami si tetap hari ibas Yesus Kristus rah kami erto toman bandu Bapa. Amin. Bagian dama bahan sermon si banci ibagikan kami man banta kerina di bata si masu-masu kita kerina.